बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हम तासु मलगरे तासु टीचर इनायतुर रहमान प्रीवियस वीडियो के मुंगा लग इंट्रोडक्शन कड़ो लग हिस्ट्री बयान कड़ो द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और नन बमुंग द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनइंस्टॉलेशन को जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वमुंग द फल मशीन ना द फल कंप्यूटर ना फल लैपटॉप ना मुंग संग अनइंस्टॉल को द हगेरा para मुंग जो कंट्रोल पैनल था कंट्रोल पैनल तरह कंट्रोल पैनल की ज़मीन सर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स से मुख्तलिफ चीज़ों ने दी बाकी की ज़मीन सर कम अनइंस्टॉलेशन पर यूज़ की गया प्रोग्राम्स दे अनइंस्टॉलेशन का प्रोग्राम दे तरजू ज़मीन सर अदलता मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल दी आगा के संग अनइंस्टॉलेशन को रिशो कम या अनइंस्टॉल को नो आगा बदी के मुंगा फर्स्ट चेक को the uninstallation mong the installation mach ki zaka discuss ko che da sir already installed the machine bane no the uninstall kam bia bara de uninstallation na rusto monga the de installation ko au dhage registration bako zamun sir adal ta machine bane install le Microsoft Office Professional Plus 2016 mong da uninstall ko kada da uninstallation ko ne agera para mong padi bane click ko au dal ta mong sir yo option rashi agita mong yun kigi agita mong wayo uninstall je uninstall bane mong sang click ko no de zamna tapos kay je ayat da uninstall ki ya na install ki no uninstall or change an application mong wayo da uninstall ka no yes was for the uninstallation of start sheet. Are you sure you want to remove Microsoft Office Professional Plus 2016 from your computer? Zota click on yes. Was for the uninstallation the start sheet. Chikaladam sir the uninstall sheet diya bamunga the day installation ko or ke further mong step by step yo application yo component bamunga discuss ko udaginam aga bamunga bagi ki car ko the start show uninstalling Microsoft Office Professional Plus 2016 बस हम सर uninstall कीगी the like time afli the components the day come the aga set of components the yeah the day come applications the Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Mutaba yo uninstall कीगी जिक्र द complete sheet पूरा components that they uninstall sheet da bazam sara that they installation completely the computer na alert sheet पे bazam sara Microsoft Office yo फरस कजम सर यो फाइल प्रोती द वर्ड या एक्सेल भी ना bazam sara ना ओपन की जका जम सर Microsoft Office बस मशीन के लैपटॉप बांधे या कंप्यूटर के अवेलेबल नहीं नो दागे पहुंचे बन बदे कार नकी डबल टाइम ऑफली वीडियो लेंथ कीगी pause कोम ځکه زم چې تاسو دا ووینئ کمپلیټلی دا څنګه انسټال کیږي
Microsoft Office 2016 the like advanced the 10 they sort of 13 they 13 or 16 round about تقريبا يوم شان دي او بديك features like bears up زبردستي مختلف features دي بديك مختلف کار کولی شو نو موږ به ان شاء الله 2016 واپس انسټالو په دې ماشين باندې او په هغه کې به سټپ بای سټپ موږ یو کلاس اخلو دا تقریبا کمپلیټ شو ان انسټالیشن د دې کمپلیټ کېدو والا دی دا چې کله کمپلیټ شي نو زموږ سره د دې کیټګري نه به مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2016 کې دی دا به کمپلیټلی لاړ شي ختم بشي دلته به بیا موږ سره صرف دا سیزونه به ښکاري او مایکروسافټ افیس به پکې اویلیبل نه وي پریزنټ به نه وي لږ ټایم به اړي او دا زموږ سره مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2016 چې کوم دی هغه سکسسفولي ان انسټالډ شو زموږ د کمپیوټر ماشین کمپیوټر نه دا ان انسټال شو دا تاسو کتل د دې ځنه د کمپلیټلی ریموو شو نو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې ملاویږو او بیا به موږ د دې انسټالیشن کوو چې مایکروسافټ افیس به موږ څنګه انسټالو دا ټایم پورې خپل ورور خپل ټیچر خپل دوست عنایت الرحمن لا اجازه ورکړي د لوی الله په امان